नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंध नवम अध्याय। शुक उवाच असुरे बसी एक मेले सुधा संपूर्ण कुंभ करे विविध पान पात्र आणी एक आरेक वाक्य भणी सुहृदपण दूर कले दुष्ट आचार आचरिले एमंते शुण परीक्षित मोहिनी रूपे जगन्नाथ मिलिले असुरंक पासे अमृत हरण विश्वासे विष्णु मोहिनी रूप देखी निश्चल कले सर्वे आखि चकिते अन्य अन्य चाही बोलंती विष्णु रूपे मोहि देख ए रूप कांति धाम नवजुवती अनुपम काहू आइला किबा अर्थे पाद चालई दृष्टि पथे एमंत कही कन्या आगे पथे मिलिले जाइबे गे निश्चले न पारंती चाही बोलंती कन्या पासे रही हे पद्मलोचनी सुंदरी जुबा जनक मनोहारी कि तोर नाम किबा अर्थे केणे आइलु कह एथे कहार पत्नी तू बोलाऊ ज्ञान हरिलु चाहू चाहू आंभे जेते कदेबा सुरे सिद्ध गंधर्व जे किन्नरे मुनि चारण विद्याधर जे अन्य सिद्ध जोगेश्वर अदृष्ट पूर्व रूप तुही तोते तो केही न जानई निश्चय जानिलु तो बारता तोते बा सर्जिला विधाता प्राणीक इंद्रिय हरणे मोहन अज्ञान कारणे तो रूप अति मनोहर तु एबे आंभ बोल कर आंबे जे देवता दानवे अमृत पान समभावे ए वस्तु बेनी भाग करी दिय गो परमा सुंदरी कश्यप पुत्र आंभे दुई केबे आंभर न पड़ई तुए अमृत आंभ पात्रे द्विभाग करी यथा अर्थे परसी दिय शुद्ध चित्ते समान भावे आंभ पात्रे केबे हेन करिबु भेद जेमंते उभये आनंद असुरंकर बोल शुणी माया मोहिनी चक्रपाणी मोहन मंदहास मुखे अपांग कटाक्ष सुरेखे अमृत समान वचन कहन्ति जगत मोहन भगवान उवाच तुम्भे जे कश्यप नंदन शुण हो मोहर वचन स्वभावे स्वामी मोर नाही कुलट्टावाद मोर तही असती नारीक स्वभाव स्वानर प्राय एक जानिब नित्य लोड़ई नुआ भाव के अबा विश्वास करिब कहिली तुम्भ आगे सत हेमंत पंडितंक मत शुक उवाच कन्यार चतुर
ବଚନ ଶୁଣି ଅସୁରେ ତୋଷ ମନ ଭାବ ସୁଗବୀର ବଚନ ମନୁଷ୍ୟ ଜହ୍ନେ ସୁଧାପାନ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଆଇ ବେଗେ ସମର୍ପି ଦେଲେ କନ୍ୟା ଆଗେ ହସି ବୋଇଲେ ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତେ ଅସୁରଙ୍କର ବୋଲ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ କାଖେ ଧରି ଅଳପ ହାସ ମୁଖ କରି ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସଭଏ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସାଧୁ ଉବାଚ ସାଧୁ ଅସାଧୁ ନ ଜାଣଇ ତୁମ୍ଭେ ସମାନ ବେନି ଭାଇ ବିଭାଗେ ଦେବୀ ସୁଧାରସ ସଂସ୍କାର ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ବସ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ମୋହିନୀ ବଚନେ ଦେବ ଦାନବ ତୋଷ ମନେ ପ୍ରଥମେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାତ ସ୍ନାହନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ହୋମ କଲେ ଗୋବିପ୍ର ଚରଣେ ପୂଜିଲେ ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭୂତ ବଳି ସ୍ତୁତି ଯେ କଲେ ବିପ୍ରେ ମିଳି ଅହତ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗ ପିନ୍ଧି ଶୋଭନ ଗନ୍ଧେ ନାନା ବିଧି କୁଶ ଆସନେ ସର୍ବେ ବସି ବଦନ କଲେ ପୂର୍ବ ଦିଶି ଧୂପ ଆମୋଦ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଆନନ୍ଦେ ବସିଲେ ସକଳେ ସୁଗନ୍ଧ ମାଳା ଦୀପପନ୍ତି ଆବୋରି ପାନ ପାତ୍ର ଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ନରହରି ଅତି ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ଅସୁରଙ୍କର ମନ ମୋହି ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ତଳେ ଥୋଇ ଅତି ମୋହନ ରୂପ ଦେଖି ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ଆଖି ରହିଲା ହରି ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ସୁସଞ୍ଚକୁଚ ଯୁଗ ମୂଳେ ହରି ବିଚାରି କଲେ ମନେ ଅସୁରଙ୍କର ସୁଧାପାନେ ଦେବେ ହୋଇବେ ଅରକ୍ଷିତ ଏକଥା ନୁହଁ ଉଚିତ ହରି ହରି ବୋଲ ସର୍ପକୁ କ୍ଷୀର ଯେ ପିଆନ୍ତି ସର୍ପର ଘାତେ ସେ ମରନ୍ତି ଜାତି ସ୍ୱଭାବେ ନୃଶଂସକ ଅସୁରେ ନୁହନ୍ତି ବିବେକ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତିଣ ଶ୍ରୀପତି ବୋଇଲେ ହୁଅ ବେନି ପନ୍ତି ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ମୋର ବସ କହି ହୁଅନ୍ତି ହସ ହସ ସ୍ୱରୂପେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ବଳେ ହରିଲେ ଭଗବାନ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ହୋଇ ଛନ୍ନ ବଦନୁ ନ ସ୍ଫୁରେ ବଚନ ଦକ୍ଷିଣେ ଦେବ ଗଣେ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ରେ ସୁଧା ଦେଲେ ଅସୁରେ ସୁକୃତ ପାଳନେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସିଲେ ମୌନେ କାମିନୀ ସମ୍ମତ ପାଳନେ ଧର୍ମେ ରହିଲେ ଦୃଢ଼ ମନେ ମାୟା ମୋହିଲେ ଚକ୍ରଧର ବଦନେ ନଇଲା ଉତ୍ତର ଦେବଙ୍କୁ ପର ଶିବା ବେଳେ ରାହୁ ଯେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମେଳେ ଭୂପତେ ବସି ଦେବ ବୃନ୍ଦେ ଅମୃତ ଭକ୍ଷିଲାନନ୍ଦେ ରବି ଶଶାଙ୍କ ତାହା ଦେଖି ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ଚାହିଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବଦନେ ନୟନେ ଠାରିଲେ ମୌନେ ସୁଦର୍ଶନେ ତାର ଶିର ବେଗେ ଛେଦିଲେ ଚକ୍ରଧର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇବେ ନିଖଣ୍ଡ ଅମୃତ ପାତ୍ରେ ପଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଅମର ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ବର ମାଗ ତୁହି ରାହୁ ବୋଇଲା ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ ଭୋନାଥ ମୋର ଅବଶେଷ
ଅବଶ୍ୟ କରିବଇଁ ଗ୍ରାସ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମହାବାହୁ ବୋଇଲେ ଏହି ବର ହେଉ। ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳେ ଦେଲେ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେ ରାହୁ ସର୍ବକାଳେ ଗ୍ରାସଇ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ବଳେ। ବୈରୀ ବୁଦ୍ଧି ନ ଛାଡ଼ଇ ଅୟନେ ଅୟନେ ଗୋଡ଼ାଇ। ଦେବଙ୍କୁ ଦେଇ ସୁଧା ପାନ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତି ଦେବତା ଅସୁର ମାୟା ଛାଡ଼ିଲେ ମାୟାଧର। ମୋହିନୀ ରୂପ ଗଲା କେଣେ ଯେ ରୂପ ଅମୃତ କାରଣେ। କଠୋର ସାଧ୍ୟେ ଭଗବାନ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲେ ସୁଧା ପାନ। ଏ ରୂପେ ସୁରାସୁର ଗଣେ ସମାନ ଦେଶ କାଳ ଧର୍ମେ। ମନ୍ଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତୁଲ୍ୟ ବଳେ ଲଭିଲେ ବିପରୀତ ଫଳେ। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ଯେଣୁ ଧ୍ୟାଇ ଦେବେ ଅମୃତ ଫଳ ପାଇ। ଅସୁରେ ନ ସେବି ଚରଣ କର୍ମର ଫଳେ ହେଲେ ହୀନ। পুত্র কলত্র দেহ অর্থে যে যাহা করই যুকতে তাহা ন কলে কৃষ্ণার্পণ কেবল শ্রম মাত্র জাণ মূলে সিঞ্চিলে সিনা জল বিকশে বৃক্ষ পত্র ডাল শ্রীকৃষ্ণ মায়া বিদ্যমানে যে রূপ সমুদ্র মন্থনে দেবঙ্কু সুধা পান দেই নিজ ভুবনে ভাবগ্রাহী দেখন্তি স্বর্গ লোকে মিলি গরুড়ে বসিবন মালি যে রূপ গরুড় আসনে সুজনে চিন্ত স্থির মনে बोलई दास जगन्नाथ अष्टम स्कंधे भागवत भावे बोलई दास जगन्नाथ भावे अष्टम स्कंधे भागवत। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे अमृत मंथने विष्णु मोहिनी रूप धारणे देवगण अमृत पाने नाम नवम अध्याय।